Sixteen. 16 seconds. 16 milliseconds. Level 2 ninja. Level 2 lang na. Level 2 master. O sige, level 3 mo. Dali, kali ka dito. Ah, level 3 ka? O, ulit. Isa pa, isa pa. Ano kung penalty? Ba't ako may penalty? Ewan ko, ulit. Ulit, dali. Jake? Sige, dali. Si ate. Okay. Naapakan mo yung red light eh. Naapakan kayo. Naapakan mo. Naapakan na naman. Eh? Restart, restart. Restart, restart. Dali. Ano ka ba? Restart, bilis na si baby boy na. Dali. Oh, sige na. Ah, let's go.